ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଅଛି ଅଫିସ ଅଫ ଦି କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ STNSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଟର ନମ୍ବର ହେଲା 3685, ଡେଟ୍ ହେଲା 13/8/2026। advertisement for engagement of guest faculty। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଟୋଟାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର STNSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱିଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନାଲ ଅନର୍ସ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ ଏବଂ 50% ମାର୍କସ ଥିବା କଥା। ତତ୍ ସହିତ ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଥିବା କଥା। କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଗତ ଫ୍ରମ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍ଥା ଆଗ୍ରା ତରଫରୁ ହେଇଥିବା କଥା, କିମ୍ବା PhD କରିଥିବା କଥା, କିମ୍ବା BD ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ କରିଥିବା କଥା, କିମ୍ବା ସେ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଟା ଥିବା କଥା। ରତ୍ନ ବି ଥିବା କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 8 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ 7ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। BSc BD CBZ ରେ 3 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। MCT ରେ 121 121 ଅଛି। यार ଯଦି ଆମେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କସ ଥିବା କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା କଥା, ଯେମିତି CT DLED or BA BSc with minimum 50% marks in aggregate with BD, either CT ଥାଉ କିମ୍ବା BD ଥାଉ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି PGT ମ୍ୟାଥ କଥା କହିବା ତାହେଲେ 3 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ PGT କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 1 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, PGT ଓଡ଼ିଆରେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ, PGT ଇଂଲିଶରେ 1 ପୋଷ୍ଟ, PGT ବୋଟାନି ରେ 1 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ନା DWO କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର କୋରାପୁଟକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ? ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର 10 ତାରିଖ 9 ମାସ 2026 ରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ବି ହବ କିମ୍ବା 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ବା 10 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା କଥା। ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ ରିସିଭ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍, ଯଦି 10 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା DWO କୋରାପୁଟ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପ୍ଲିକେସନଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। एंड एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट एज अबव फॉर गेस्ट टीचर एटा ऑलरेडी कोन करा जायछि ना सब्सक्रिप्ट लिखिबा को पड़िबो एनवलप रे जे आपण को पोस्ट पई अप्लाई करचंती। ठीक अछि, जदि एई एप्लिकेशन को आपण माने डाउनलोड करबा पई चाहउचंती ताले आपण www.koraput.odisha.gov.in जाई परिबे, न हेले व्हाट्सएप मध्ये आपण करि परिबे एवं व्हाट्सएप नंबर टी हला 9682248757 एई नंबर रे आपण मध्ये कोन करि परिबे ना व्हाट्सएप करि परिबे 9682248757 एई नंबर रे आपण जदी व्हाट्सएप भी करछन्ते ताहेले निश्चित भाव रे आमे आपनको सहाय्य करिवो। एवं जदि आमे ड्यूटी एंड रेस्पोंसिबिलिटी कथा कहवा ताहले क्लासरूम ट्रांजैक्शन रे जहां भी क्लास दिया जीवो ताकू करबा को पड़िबो एंड टेस्ट पेपर प्रोजेक्ट किंबा असाइनमेंट जहां दिया जीवो ताकू टाइमली करेक्शन मध्ये करबा को पड़िबो। एवं टर्म एंड कंडीशन अछि पिला माने गेस्ट टीचर पई एडा टोटली जदि कहवा प्योरली माने टेम्पररी बेसिस या पई कोनोसी रेगुलर टीचर जदि केते बेले भी जॉइन करचंती ताहले टर्मिनेट करा जीवो। एंड गेस्ट टीचर shall have no claim or right for appointment on a regular basis, माने केते बेले भी गेस्ट टीचर जने क्लेम करि परिबे नाही जे मते रेगुलर आकार रे दरमा दियंतु बा मते रेगुलर करा जाऊ बोली करी, काहे कि ना एटा हला टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एवं जेते बेले चाहेबे से माने बाहर कर देई परिबे। एंड वर्किंग आवर्स एंड पीरियड ड्यूरेशन shall be as per the school टाइम टेबल, माने 10 टा रु 4 टा किंबा मॉर्निंग क्लास हेले 12 टा जाय पढेबा को पड़िबो। or hiring of service of a guest teacher shall automatically come to an end once a regular or contractual teacher is appointed,
ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ନା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭେକେଣ୍ଡ ରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ମାନେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। The performance of the teacher shall be reviewed on regular basis every month by the concerned headmaster or principal. से कौन करिवे ना आपनकर परफॉर्मेंस को मंथली बेसिस रे रिव्यू करा जीवो, सेटा हेडमास्टर किबा प्रिंसिपल करि परिबे। और सर्विस ऑफ ए गेस्ट टीचर shall automatically come to an end जते बेले माने आपनकर पळे आसीबो समय ताहेले से समय रे आपन कोन करा जीवो ना he or she remains absent unauthorized continuously for a period of 7 days। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। Any guest teacher involved in any activity amounting to misconduct or creating disturbance in the school shall immediately be disallowed by the headmaster under intimation to the DW। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ବି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଡିସଏନଗେଜ କରିପାରିବେ ବାय इंटिमेशन टू द DW माने DW को जणे कि आपन को कोन करि परिबे ना सेही समय ही आपन को बाहर कर दे परिबे। एवं लास्ट कोन कहउछि ना गेस्ट टीचर शैल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द स्कूल प्रेमिसेस आफ्टर द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स ऑफ द स्कूल। माने से कोनोसी क्षेत्र रे भी आपन स्कूल रे बा स्कूल कैंपस भीतर रे रही परिबे नाही। केते बेल पर्यंत आपन रही परिबे ना जेते बेल स्कूल टा क्लोज हि जिवो तापरे आपन रही परिबे नै, किंतु वर्किंग आवर रे आपन स्कूल रे निश्चित आवर रहिबे। ଆପଣ nor they shall be provide any accommodation in the school or hostel premises। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ରେ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସାଲାରୀ କଥା କହିବା ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଅଛି at primary 1 to V and upper primary V to V double I level and not exceeding 12,000 in a month। ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଟଙ୍କା ରୁ ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ। A guest teacher will be paid 400 per class period at secondary IXNX and XINX double I। माने 9 ରୁ 12 क्लास को जदि आपण करछंती प्लस 2 जाए ताहले आपण को 400 टंका रहइबो जोडा कि मंथली बेसिस रे 16,000 एवं अप टू 8 क्लास पर्यंत आपण को मिलिबो 300 टंका लेखा 12,000 पर मंथ। आपण को 40 टा क्लास रहइबो 45 मिनिट्स रो गुटे ड्यूरेशन रहइबो एवं एटा DW माने कोन करिवे ना क्लेम शिफ्ट सबमिटेड बाय द हेडमास्टर। जेते बेले हेडमास्टर टा कोन करिवे आपनकर एब्सेंटी स्टेटमेंट देबे DW को ताहले आपनकर दरमा पड़ी जिवो। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन जदी आमे एठी देखिबा पिला माने the available vacancy against the sanction post of the specified school shall be assessed at district level by DW। एटा टोटली DW को काम पिला माने एवं से माने कोन करिवे ना इन केस ऑफ सेवक सेविका पोस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉर एकेडमिक year 2026-27 is the old strength and 60% of the new post created and communicated by letter number 19131 date 13/9/2023 and annexure attached thereto as indicated in column number 9 copy and close। ए अनुसार आपनकर कोन करा जीवो ना सैंक्शन स्ट्रेंथ देखि कि आपनको सिलेक्शन करा जीवो। And school wise requirement of guest teacher shall be displayed in the notice board of district level office or block office or GP office for information of interested person for inviting application within a specified date as to be mentioned in the notice। माने आपनकर एटा जणेबा पई आपनको डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ब्लॉक लेवल रे एवं जीपी लेवल रे कोन हो ना नोटिस बोर्ड रे एटा दिया जीवो। Interested person should submit application as the DW with their detailed biodata। आपन को बायोडाटा देबा को पड़िबो DW को जोटा के स्पीड पोस्ट करबा को पड़िबो 10 तारिख पूर्वरु करबा को पड़िबो। After receipt of application or verification of original documents or certificate should be held in the office of the DW on the specific date and time as to be indicated in the notice। आपन को गोटे डेट एंड टाइम दिया जिवो से डेट एंड टाइम रे आपन को इंटरव्यू मध्य सॉरी आपन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करबा को पड़िबो। And person submitting application within stipulated date shall only be allowed to participate in the verification process। जो मानकर डॉक्यूमेंट ठीक थिबो एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइथिबे सेमानंकु ही अलाउ करा जिवो। नेक्स्ट जदि देखिबा DW should select the eligible person on the basis of minimum eligibility criteria। माने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनुसार आपन को सिलेक्शन करा जिवो। एकेडमिक वेटेज 70 मार्क्स रहिबो एंड ट्रेनिंग वेटेज रहिबो 30 मार्क्स रो
as per the calculation indicated in table 2 below. एक नंबर कहला जे क्लास कैटेगरी 1 to 8 +2 क्वालिफिकेशन दरकार पढ़ेबा पई 1 to 8 क्लास जाय पढ़ेबा पई आपन को +2 करथिबा दरकार एंड 80% एंड अबव 70 मार्क्स 75 to 79% 65 marks 70 to 74 60 mark 65 to 69 55 mark 60 to 64 50 mark 55 to 59% 45 mark and 50 to 54% that is 40 mark एमती अछि आपन को +2 +3 एवं पीजी रो से कोन करछि ना एकेडमिक वेटेज देछि एवं वेटेज ऑफ ट्रेनिंग को जदी देखिबा ताहेले कोन अछि ना फर्स्ट रो 8 क्लास जाय जदी सीटीबीडी हितिबो 80% एंड अबव थिले ताहेले 30 मार्क 70 to 79 थिले 25 60 to 69 थिले 20 मार्क एंड 50 to 59 थिले 15 मार्क लेस देन 50% थिले 10 मार्क से बेसिस रे आपन को कोन करा जायछि ना तीनटा माने कैटेगराइज करा जायछि 1 to 8 9 11 12 a list of selected candidates as per the total marks calculated above should be employed for the purpose of hiring their services as guest teacher पिला माने एटा भलो अछि काहे कि एठेरे इंटरव्यू कथा किछि कहि नाहंती आपनकर मार्क को देखि कि ही सिलेक्शन करा जिवो एवं डीडब्ल्यू कोन करबे ना आपन को इंटिमेट करिवे ताले आज पई एतिकी पिला माने निश्चित भाव रे ए फॉर्म को अप्लाई करंतु एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गेस्ट फैकल्टी थैंक यू सो मच।